यूरिया का क्राइसिस हुआ, स्मगल हो गया बाहर, और मुझे यूरिया कंपनीज के इदारों को मैंने कहा कि तुम्हें अंदाज़ा नहीं था व्हाट इज़ हैपनिंग। तो अंदाज़ा सबको था, मगर निज़ाम जब इस चीज़ों को छूट देता है तो कभी कभी चीज़ों का पता जब चलता है जब वो स्मगल हो चुकी होती हैं। तो लिहाजा इस सिलसिले के हवाले से भी ज़रूरी है कि जहाँ जहाँ वो एवेन्यूज़ हों उनको बंद किया जाए। असल में जितना डिजिटाइजेशन होगा मईशत का, जितनी ट्रांसपेरेंसी होगी, डिजिटल ट्रांजैक्शंस जितने बढ़ेंगे, उतना ये फ़ायदा होगा कि सबके खाते ओपन होंगे। गवर्नर साहब ने जो बात कही वही मैं कह रहा हूँ। गवर्नर साहब ने ये बात कही कि ये तो खाते अपने खोलने पड़ेंगे। ये बहस बिल्कुल जायज़ है कि टैक्स कम करो, ये बहस बिल्कुल गलत है कि हम खाते नहीं चाहते। हम नहीं चाहते कि हम टैक्स के निज़ाम में आए। हुकूमत का कमिटमेंट ये होना चाहिए कि तुम टैक्स के निज़ाम में आओ, तुम्हारे साथ कोई नाजायज़ कैफियत नहीं होगी, नंबर एक, और तुम्हारे ऊपर नाजायज़ टैक्स नहीं लगेगा। हुकूमत रिस्पॉन्सिव होगी कि टैक्स जो है वो जेन्युइन टैक्स लगे, तुम्हें नॉन कॉम्पिटिटिव नहीं बनाए, तुम्हारी मार्केटों के एतबार से सेल रहे। दुनिया के अंदर इस वक्त कैपिटलिज्म का दौरा है, और मैं समझता हूँ कि कैपिटलिज्म और जमहूरियत दो चीज़ें ऐसी हैं जो अब चलती रहेंगी मुख्तलिफ अंदाज से। टैक्सेशन का निज़ाम हर जगह मुख्तलिफ होगा, मगर ओपन तिजारत और उसके ऊपर टैक्स का निज़ाम सब दुनिया के अंदर एक सा रहेगा। तो लिहाजा उसी निज़ाम को जब हम बेहतर नहीं करेंगे तो नतीजा ये है कि आप हर वक्त बाहर देखेंगे कि आपको कर्जा मिले, आप अपने रिसोर्स को मोबिलाइज़ कर नहीं पाते। अच्छा, और अपने रिसोर्स जब मोबिलाइज़ करने जाते हैं तो लोग कहते हैं इंसाफ से लो, सबसे नाइंसाफ़ी से लोगे तो हम नहीं देंगे। तो ये रेजिस्टेंस माशरे में हर जगह है, और मेरी कोशिश ये है कि वफाकी मोहतसिब के इदारे के ज़रिए इस बात का एहतमाम किया जाए। एक इन्होंने स्लाइड के अंदर एक बात ये बताई, और मैं आपको सिर्फ बताना चाहता हूँ कि क्या इनएफिशिएंसीज हैं और क्या ज़िद है कभी कभी ब्यूरोक्रेसी में। और ये ज़िद भी, ब्यूरोक्रेसी भी इम्प्रूव कर रही है, क्योंकि ये काम जो ये कर रहे हैं इसके अंदर एक कोऑपरेटिव कैफियत FBR से भी चाहते हैं। कन्फ्रंटेशनल कैफियत नहीं है, ये कोऑपरेटिव कैफियत है कि दे आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ, जो लोग FBR से जिनको प्रॉब्लम है उसके अंदर ये जाकर सॉल्व कर रहे हैं। मगर एक केस मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या मुझे कितनी कोफ्त होती है कभी कभी ऐसी चीज़ें देखते हुए। मैं ये भी आपको बता दूँ कि मैं अपनी कारकर्दगी के एतबार से आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे पास जिस दिन अपील का केस आता है, मेरे पास रोज़ाना 10-15 आते हैं जिनके ऊपर मैं फ़ैसला करता हूँ रोज़ाना। तो चाहे रात गए जो भी वक्त हो जाए, मैं फ़ैसला करता हूँ, और वो 24 घंटे से ज़्यादा मेरी मेज़ पर कोई फ़ाइल रहता नहीं है। ये आपसे बिल्कुल क्लियरली कहा। पिछले दिनों हमारे चीफ लीगल एडवाइज़र हैं जो साबिक जज हैं, चीफ जस्टिस हैं लाहौर हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, वो मुझे मिलने आए और उन्होंने कहा कि जी मैं आपसे एक बात कहने आया हूँ कि आपके यहाँ कभी ये कैफियत होती नहीं है। 2 केसेस आपके यहाँ पिछले 2 हफ्ते से आपके पास रुके हुए हैं सिर्फ, और उन्होंने महसूस किया कि यकीनन कहीं फ़ाइल खो तो नहीं गया है, क्योंकि सदर के पास नहीं रुकते। तो ये मेरा वादा है आपसे कि मेरे यहाँ भी कोई फ़ाइल कभी रुकेगा नहीं, क्योंकि वहाँ तो फैसला हो जाना चाहिए ना, क्या देर है, किस बात की देर है भाई। तो लिहाजा वहाँ फैसले हो जाते हैं। मगर इसी ज़िमन में मैं आपसे ये कह रहा था कि इनके पास से जितने फ़ैसले आते हैं, तो एक फ़ैसला ऐसा आया जिसके अंदर एक रिटायर्ड 81 साला ब्यूरोक्रेट ने ये कहा कि मेरे ऊपर ये 2333 रुपये लगाए हैं, ये गलत है। उसने इनकम टैक्स वालों के यहाँ अपील की, उन्होंने कहा कि जी तुम हमें टेलीफोन के बिल दो और ये दो वो दो, वो उसने जाकर दिए। उसने फिर उसके ख़िलाफ़ फैसला किया कि नहीं 2333 रुपये तुम्हारे जायज़ कटे हैं। उसके बाद जनाब उसने अपील इनके यहाँ की। अच्छा, और FBR उसको परसू कर रहा है, यानी आप देखिए 2333 रुपये इनके यहाँ अपील की, उसमें भी FBR के अफसरान आए और सब लोगों ने कहा कि जी ये है वो है। इन्होंने भी फैसला उस आदमी के हक़ में किया कि गलत कटे। फिर मेरे यहाँ अपील हुई, और मेरे यहाँ भी वो लोग आए, कोई ट्रैवल करके आया, कोई कहीं से आया। इस 2333 रुपये के चक्कर में सरकार ने 10-15 लाख रुपए खर्ची होंगे इस अपील में और डिफेंड करने के लिए, और उस बेचारे ने भी खर्ची होंगे अपने आप को डिफेंड करने के लिए। कितनी ज़्यादती है।
یعنی 2300 یار خدا کے واسطے میری جیب سے لے جاؤ یار 2333 روپے. یو آر ویسٹنگ دا ٹائم آف دا گورنمنٹ, آف دا پریسیڈنسی, آف یور اون پیپل ہے. تو یہ تو بڑی سخت ہیں. تو ایسی چیزوں, یہ تو ایک مثال, بہت ساری مثالیں یہ آپ کو دے سکتے ہیں کہ کہاں کس انداز سے کہاں گڑبڑ ہوتی ہے اور کہاں یہ مدد کرتے ہیں. میں سمجھتا یہ ہوں کہ اس کا پرچار کرنے کی زیادہ ضرورت ہے, میڈیا کے ذریعے, چیمبرز کے ذریعے. اور یہ خوف کہ اگر جو میں نے آپ سے کہا نا کہ کلیوزو کیفیت جو کرپشن ہے وہ اس کے اوپر ہاتھ ڈالنا بڑا مشکل ہے. تو لہٰذا جو کلیوڈر ہوتے ہیں, جو ٹیکس کے اندر بچت کر رہے ہوں گے کلیوژن کے ساتھ, وہ تو شاید ان کے پاس نہیں آئیں گے کیونکہ ان کا تو معاملہ وہاں حل ہو رہا ہے نا. مگر وہ لوگ ضرور آئیں گے جن کے ساتھ کوئی زیادتی کا امکان ہے اور وہ انصاف چاہتے ہیں. اور کبھی کبھی بہت ساری چیزیں دیکھو, جس چیز میں دیر سے فیصلہ ہو اس چیز میں امکان ہے دیر کیوں ہو رہی ہے. اس کے اندر ایک سوچ لیے دیر یوں ہوتی ہے, انکمپٹنس ہے, دیر ہو رہی ہے, کام بہت ہے, دیر ہو رہی ہے, فائل ڈیلے ہو رہا ہے کیونکہ اس فائل کو لیبریکیشن چاہیے. 3-4 وجوہات ہیں, اس سے زیادہ تو دیر کے کوئی وجوہات نہیں. تو ہم ہر مسئلے کو ہمیں ہینڈل کرنا چاہیے کہ ایفیشنسی بڑھائی جائے. اگر کام بہت ہے تو اس معاملے کو بھی ہینڈل کیا جائے. اور اگر اس بات کا امکان ہے کہ کلیوژن ہو رہا ہوگا, اور آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, آپ سمجھ جائیں گے, جو اس سے تعلق نہیں الگ ہے کہ شہد کی مکھیوں کا چھوٹا کاروبار لوگ کرتے ہیں اور وہ اپنے سوزوکی کے اندر یا مزدا کے اندر اپنی شہد کی مکھیوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہیں اور وہیں اس کو رکھتے ہیں, اور ایک ہفتہ کہیں اور پھر ایک ہفتہ کہیں, اور شہد اسی طرح سے جمع کرتے رہتے ہیں, کسی ایک جگہ پہ نہیں کرتے. مجھے پتہ چلا کہ جب یہ, اور کے پی کے زیادہ لوگ ہیں جو شہد کی مکھیوں کا کاروبار کرتے ہیں, جب یہ ڈسٹرکٹ کراس کرتے ہیں یا آزاد کشمیر جاتے ہیں تو پولیس والے روک لیتے ہیں گرمی میں. اچھا, اگر ان مکھیوں کو 12 گھنٹے گرمی میں روک لیا جائے گا تو یہ مر جائیں گی. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ اس کے لیے ضروری ہے کہ گاڑی میں تیل ڈالا جائے تاکہ جلدی نکل جائیں. تو یہ جو کہیں بھی ڈیلے ہوتی ہے نا, تو خاص طور پر اس بات پر ڈیلے ہوتی ہے. مجھے آج تک یاد ہے کہ میں اپنی سوزوکی میں لاہور ایئرپورٹ جا رہا تھا, آج سے 15-20-30 سال پرانی بات ہے. تو جو ٹریفک کا جو کراسنگ ہے اس سے 1 فٹ آگے میں نے غلط چلا گیا کیونکہ سگنل بند ہوا. تو پولیس والے کو معلوم تھا کہ یہ ظاہر ایئرپورٹ جا رہا ہے, سامان لدا ہوا ہے, تو اس کو جلدی ہوگی. تو اس نے کہا کہ جی میں تو آپ کا چالان ضرور کروں گا اور آدھے گھنٹے میں ہوگا, اور آدھے گھنٹے میں فلائٹ نکل جاتی. تو آپ جانتے ہیں کہ میں نے کیا کیا ہوگا. تو لہذا میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس حوالے سے ہماری کوشش یہ ہے کہ ٹرانسپیرنسی ہو جائے, ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز ہوں, اور یہ وفاقی محتسب کا ادارہ ٹیکس کے اعتبار سے آپ اس کا پرچار کیجئے کہ سلوشن 60 دن کے اندر موجود ہے, بلکہ اس سے کم وقت میں. کوئی ایمرجنسی ہو تو کال پر, واٹس ایپ پر, ہر اعتبار سے آپ اس سے رابطہ کریں. اور کوئی کیس ایسا نہیں ہوگا, کہہ رہے ہیں 99% کیسز آر ڈیسائیڈڈ ان 60 days, اور اپیل بھی میرے پاس آتی ہے پھر. تو کوئی کیس ایسا نہیں ہوگا جو اس سے مؤخر ہو جائے. تو لہٰذا بہترین ادارہ, میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ یو آر ڈوئنگ گڈ ورک. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ راستہ کھولتا ہے کہ جہاں ٹیکس کے نظام کے اندر بتدریج ADR کے ذریعے بتدریج تبدیلی بھی ہو. تو بہت شکریہ خواتین و حضرات, السلام علیکم.